तो फ्रेंड्स आपण मानकर चैनल रे व्यूज आसुनी कि व्यूज 5 10 15 20 50 भितर आसिक रही जाउची ताले ए वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर चैनल फ्रीज हो जाइए कि आपण मैंने जानी पारु नाहंती तो मु ए वीडियो रे टोटाली जो 7-8 मिनट कि 9 मिनट वीडियो रहिबो तारी भितर मु आपण मानकु सब कहबी तो केमती आपण कौन भूल करचंती कौन न करचंती कौन पई आपणकर व्यूज आसुनी कि सब्सक्राइबर बढ़ुनी तो फुल डिटेल्स रे मु आपण मानकु ए वीडियो रे सब किछि बुझेबी। तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु। कहबी आपण मैंने जदिका चैनल टी मोर नुआ अछंती तारे चैनल टी की सब्सक्राइब करेंगे पाखे आसुवा बेल आइकन टाक भी प्रेस करदे कारण मु आपण मानक पई यूट्यूब रिलेटेड रो सब किछि वीडियो आपण मानक पई नहीं आसुथी आ मु जेतेबेले भी मोर चैनल रे अपलोड करी जे कोनोसी टेक वीडियो तो सर्वप्रथम आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जीवो आपण माने देखि परिबे आपण मानकु किछि शिखिबा को मिलिबो। आउ वीडियो टी मोर जदिया पसंद आसीबो ताले आपण माने लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे वीडियो टी की। तो आपण मानकर चैनल फ्रीज हो जाउची कोन पे फ्रीज हो जाउची आपण माने कोन भूल करछंती आपण माने निजे भी जानि पार नाहंती कोन भूल करछंती कोन न करछंती। तो मु आपण मानकु कहबी आपण माने जे कोनोसी भूल करछंती ताको आमे छाडी दबा आगु केमती भूल न हबो केमती आपणकर चैनल ग्रो करिवो मु सदा बेले आपण मानक संगे अछि आपण मानकर चैनल केमती व्यूज बढ़िवो केमती सब्सक्राइबर बढ़िबे तो से विषय मु सदा बेले आपण मानकु बुझेबी बुझौची। तो फास्ट कथा होची हमर आपण माने भूल करिवार प्रथम पॉइंट होची 1 नंबर जे आपण जे न्यू यूट्यूबर रहउचंती बा आपण माने नुआ यूट्यूब कैरियर स्टार्ट करबा को चाहउचंती ताले आपण माने कोन फास्ट ब्लॉगिंग वीडियो पकेबा को चाहउचंती आपण को चैनल रे। तो ब्लॉग वीडियो आपण माने कोन कले आज कुकिंग रो वीडियो पके देले तापरे कुआडे जाउचंती बुलिया को ट्रैवलिंग रो वीडियो पके देले कि जेमती हमर बड़ यूट्यूबर अछंती मुना ने भी सौरभ जोशी से जमती डेली लाइफस्टाइल वीडियो करछंती आपण माने सेटा देखिले इंस्पायर हो गले तो आपण डेली लाइफस्टाइल वीडियो दिने 2 दिन पके देले तापर पुणी बंद कर देबे अलगा किछि वीडियो पकेबे। तो एटा हे गला कोन मिक्स कंटेंट तो एथरे कोन भाबुछंती आपण माने चैनल टा को ग्रो कर देबे ना व्यूज बढ़ी जीवो तो सेटा आपण जदिया बुझुछंती ताले आपण मानकर बहुत बड़ भूल कौन पाई मु कहूची तो सेटा होची मिक्स कंटेंट। आपण माने जानि दिबे यूट्यूब एबे कोन एआई रे सब को चलीची यूट्यूब रो जोटा एल्गोरिथम अछि तो सी जानिबा दरकार आपण माने कोन वीडियो करूछंती करंतु ब्लॉगिंग वीडियो करंतु किछि असुविधा नै। तो आपण माने कोन करूछंती जदिका मोटर ब्लॉगिंग करूछंती तो मोटर ब्लॉगिंग करंतु ट्रैवलिंग करछंती तो ट्रैवलिंग ब्लॉग करंतु डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग करछंती तो सेही वाली डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग करंतु। तो मिक्स कंटेंट जमा भी करिवेनी तो एटा को टिके आपण माने सुधारिया को चेष्टा करंतु। तापर सेकंड हमर हैला जोटा 3 नंबर मु आपण मानकु कहबी 3टा पॉइंट मन इच्छा आपण वीडियो अपलोड करंतु नाही आपण गोटे टाइम धार्य करंतु आपण को जो टाइम रे सुटेबल लागुची जदिका आपण मानकर न्यूज चैनल अछि आपण माने सकाळू अपलोड करिवे सकाळ 6टा भितरे जदि ब्लॉगिंग चैनल आपण मानकर को टाइम टा आपण मानकु सुटेबल लागिवो तो सेही टाइम रे आपण माने वीडियो टा को अपलोड करंतु जहाँ भी जेतिक जन आपण मानकर सब्सक्राइबर थिबे जानिबे रेगुलर आपण माने वीडियो अपलोड करछंती एई टाइम रे सपोज मु 10टा 15 रे आपण मानकु गोटे एग्जांपल देला बलिया कहूची 10टा 15
ସକାଳ 10:15 ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ସେଇ ଟାଇମଟାକୁ ଆପଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ଏହା ଫଳରେ ବେନିଫିଟ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦିକା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦିକା ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥିବ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ବାଜିବ, ବେଲ୍ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ କରିବ, ତାର ଡବଲ ଲୋକକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଠାଇବ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ 50 ଲୋକକୁ ପଠାଇଲା, 50 ଲୋକକୁ ପଠାଇଲା ପରେ 100 ଲୋକକୁ ପଠାଇବ, 100 ଲୋକକୁ ପଠାଇଲା ପରେ 200 ଲୋକକୁ ପଠାଇବ, 500 ଲୋକକୁ ପଠାଇବ, 1000 ଲୋକକୁ ପଠାଇବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ 1000 ଲୋକକୁ ପଠାଇଲା ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ 20-30 ଲୋକ ଦେଖିବେ। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଟପିକ୍। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କି କମେଡ଼ି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଯେମିତି ରହିଲା ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣ ଟେକ୍ କାଟେଗୋରୀର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନେ ମିକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମିକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବେନି ଜମା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବେ ସିଏ ବି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଟପିକ୍ କି ନେଇକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜମା ବି ହେଲେ ଆଡ଼୍ କରୁନି କି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତିକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋର ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିକି ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତିକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଆସୁଛି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେଉଁଟା ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ ହେଉ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ କି ବ୍ଲଗ୍ ହେଉ, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତ କହିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଲୋଡ଼ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଜି ପକାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି 2 ଦିନ ଲଗାତାର କାମ କରିଦେବେ, ତାପରେ 7 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, 8 ଦିନ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବେ କି ମାସକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ। ଯଦିକା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିକା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦିକା ସମୟ ମିଳୁଛି ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦିନକୁ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟା କି 7ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦିକା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଆଣିବେ, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ହେଉ 2ଟା ହେଉ ରେଗୁଲାର ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, କେବେ ବି ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଏତିକି ଆଜିର ଟପିକ୍। ଏତିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେଇଭଳି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।